میں سمجھنا کیسی بڑے خوش نصیب تو خوش بخت ہاں کیسی سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل میں موجود ہاں اور اسی بختاں والے ہیں کہ جناب میں سمجھنا علامہ صاحب دے بیان انشاءاللہ انہیں بیان کرنا ہے۔ میں سمجھنا جس گھر وچ میلاد مصطفیٰ دی محفل ہوندی ہے نا پورا سال اس گھر اتے اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں رہندیاں ہیں۔ تو میں چند شعر بعد انشاءاللہ بیان ذوق شوق نال پڑھو محبت نال پڑھو جنہیں تسی یہ سمجھو کہ اسی ساڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سنتے پے نے تے اسی انہوں ویکھنے پے ہیں۔ بلند آواز نہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رب ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز دے وچ قبلہ کاری صاحب نے قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتی ہے تے سرکار دی نعت بھی سنائی ہے۔
قرآن پاک دی فضیلت دے حوالے نال ایک گل کردا جاواں کہ تقریباً سارے بندے ہی اتنے تشریف فرما سن عرس دے وچ راتی پیران دا عرس سی پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب دا تے اتنے مصر چوں قاری آئے ہوئے سن قاری رفیق نقشبندی صاحب سن قبلہ قاری صاحب تے او جتھے کیونکہ صبح دے جلوساں دے وچ اسی بھی گئے ہوئے ہاں ساری عوام ہی گئی ہوئی سی عوام اتنے کٹھی ہوئی سی تے ذرا بعد وچ ہوئی سی تے او عوام تھکی ہوئی سی صبح سارا دن دی جلوساں دے وچ شرکت کر کے لیکن جتھے بڑے بڑے خطیب تے نعت خاں عوام نو نہیں نہ اٹھا سکے اور رب دا قرآن پاک دے وچ انہاں دی بھی چلو شان ہے انہاں نو اللہ نے دتی ہوئی ہے جو بھی ہے لیکن رب دے کلام دی ایسی طاقت سی کہ ساری عوام ہی جوم جوم کے سبحان اللہ کہندی پئی سی ایسے رب دا وہ کلام انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ہی خوب میں تو قریب سا بیٹھا ہویا قریب تو سنیا انہوں نے مصر دے وچوں قاری آئے سن اللہ نے بڑی آواز انہوں نے دیتی ہوئی سی لیکن انہوں دا بھی کمال ہے لیکن رب دے کلام چی بڑیاں طاقتاں نے کہ ساری تھکی ہوئی عوام بھی جوم جوم کے سبحان اللہ کہندی پئی سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ چہرہ والدہا قربان میں ان کی بخشش پر قربان میں ان کی بخشش پر مطلب بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مطلب بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اور قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے اور سب تو بڑی گل رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مطلب بھی زبان پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اور ایک نعت شریف اس تو بعد خطاب ذیشان مزمل صاحب آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نیچے میرے محمد کا نام آیا کری کری علی دیکھے دو کریاں کری کری علی دیکھے دو کریاں کردے حضور دے نام ایک تیری زندگی دا بٹن ہے اونوں شہادت دی میں کر دیتا تنو علی دے بچیاں تائی اس محفل دے وچ کر دے دیشا میں عشق وچ جا وڑیا عشق نے میری زندگی لٹ لی بھولیا عشق نے جی لٹیا نے بادشاہ دی شاہی لٹ لی عشق دی چلی وچ لاٹا جنوں قبر اندر نہ کوئی پٹے روے گلی دا ککھ نہ دامن نبی دا کدی نہ چھٹے قدم عرش پر زمین پر روزہ زمین آسمان سے سجی جا رہی ہے قدم عرش پر زمین پر روزہ زمین آسمان سے سجی جا رہی ہے لمحہ حشر کا دن حسار رہا کوئی ہنس رہا کوئی رو رہا قدم عرش پر زمین پر روزہ زمین آسمان سے سجی جا رہی ہے بلا کملی والے کی یا رہی ہے بلا مدینے میں جلدی کملی والے
سجی جا رہی ہے کری کربلا میں روتی تھی زینب علی کی کمائی لوٹی جا رہی ہے کری کربلا میں روتی تھی زینب علی کی کمائی لوٹی جا رہی ہے مصطفیٰ چہرہ سرکار قیامت من ٹھان قیامت لجپال قیامت راتی خطیب میں زیادہ لکھے پاک تھے خطیب زیادہ ایسی عنوان دے حوالے سن ختم نبوت دے حوالے نا کیونکہ وہ ایک خطیب صاحب نام فرمارے سن کہ نا ایک قادیانی جڑا کانا ہے ایک منن والے نے تے ایک سرکار دے منن والے نے جدوں قادیانی گل کردا ہے جڑے حضور منن والے نے تاجدار ختم نال والے نے وہ میدان چ آ جاندے نے ایک دفعہ کہانی منن والے نے میدان چ آ جاندے نے جڑے چوپ رہندے نے وہ کدے امتی نے دسو جی وہ کہندے نے جی وہ تے چلو وہ منن والے ہو گئے جڑے ختم وچ میدان چ آ گئے وہ سرکار دے منن والے تے جڑے چوپ رہندے نے مسئلے نو بڑا لائٹ بڑا سمجھدے نے لیکن ساڈا ایمان نہیں بچدا ساڈا ایمان نہیں بچدا بغیر اگر اسی ختم نبوت پیرا نہیں دے سکدے اسی اودی گل نہیں کر سکدے تے اسی ساڈا ایمان سلامت نہیں رہندا کیونکہ وہ کہہ رہے سن دسو جے اج تسی چپ ہو تے کل قیامت دا دین اللہ تواڈے جو رہ گیا بخشش ہو سکدی ہے نہیں ہو سکتی تیس تو جدوں بھی سرکار دی خدمت دا نام آئے ادوں اپنا جان کیتیاں بغیر حضور دے حضور اپنی جان فدا کے شہادت سمجھدے نے تے نعرے دا جواب تاجدار ختم نبوت نہیں نعرہ صحیح لاندے ذرا چوک ذرا زور نعرہ تاجدار ایسے ختم نمان دے حوالے کلام سے تین شعر قبلہ استاد جی شان ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی ثنا کریں گے کہو انشاءاللہ جنہ چا ساڈے سامنے پنجابی چ کر دواں انہاں تک نبی سنا رہاں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح سنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی صدا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی ہم صدا کریں گے اور زمان نے بڑھتی ہر ایک نعمت میں جڑا پہلے شعر بیان کیتا ہے کہ سانو قرآن بھی ملیا ہے سب تو بڑی گل کہ ملیا ہے صدقے نہ ملیا کہ اللہ پاک ارشاد فرمایا جے حبیب بنانا ہوندا میں اپنا اظہار نہ کردا تے او شعر دے وچ کہ زمان ورگی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے
کی عزت بے حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے گرن کی عزت بے حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے اور ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی ہم صدا کریں گے اور وہ لاکھ باتوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے کوئی جنہ بھی غازی ممتاز سے غازی شہید نا پاویں اس وقت بڑا پنڈت سی لیکن ایویں نہیں فراز دے صدر نو کتا کہنا توہین ہے او چھتر پہندے نے ہن تے ساڈے نبی کو چاند دے ورگ تھکے گا تھک دو تے منہ دے بہنا نا چاند دی قدر کوئی فرق نہیں آنا تے ہن او جڑا کھا کے بنا پچھلے میں نا سوشل میڈیا تے دیکھنا پیا او چھپاندے پے لیکن چابی جانی کھا کے بنائے سن کاری صاحب ایسا ایکسیڈنٹ ہویا رالے نہ وج کے اودا شے ہی نہیں لبھی کسے نو تے جڑا دنیا دی پتہ لگ جاندا دنیا ہی پتہ لگ جاندا اور وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی ہم صدا کریں گے خدا گواہ ہے آخری شیر بس خطاب ذیشان شروع ہونے والا ہے کہ خدا گواہ ہے بروز محشر معلوم ہوگا بروز محشر جو اپنے بچوں میں آج محبت مصطفیٰ کریں گے جو اپنے بچوں میں آج محبت مصطفیٰ کریں گے اور سستی دین لگا کسی تاج نہیں میرے استاد محترم میرے جیسے کئی استاد محترم سارے استاد محترم ہستی میرے بڑے عزیز حضرت علامہ کاری ایوب صاحب دی آمد پہلا زوردار نعرہ تکبیر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت
لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، وہ غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ ساریاں تعریفاں میرے اللہ دیاں نے، ساریاں عزتاں میرے اللہ دیاں نے، ساریاں شاناں میرے اللہ دیاں نے۔ آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا، کیونکہ دو آیتاں دے حصے تلاوت کی۔ پہلی آیت دا جڑا حصہ تلاوت کیتا نا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماندا ہے ساریاں عزتاں میں اللہ دیاں تے میرے رسول دیاں۔ عزتاں ساریاں دے مالک رب ہے تے رب دا محبوب، جنوں چاہنو عزتاں دے دن، جنوں چاہن ذلیل کر دن، میرے مالک کی مرضی ہے۔ اگر ساری دنیا، ساری کائنات رب نو رب نہیں مننے گی تے رب دی ربوبیت کو فرق آ سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ساری دنیا اللہ دے محبوب دا کلمہ نہیں پڑھے گی تے دی محبوبیت فرق نہیں آ سکتا۔ جدو مکے والیاں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کافران نے انکار کیتا، بلکہ انہوں نے تان و زن تے مذاق کیتے، پتھر مارے، تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی بارگاہ چ سجدہ ریز ہو کے عرض کی مالک مندے ہی نہیں۔ خدا دی ذات نے فرمایا محبوب تو رب رب کہی جا، میں محمد محمد کہی جا، نہ نہیں من دے تے نہ من خصمان کھا، تو میرا ذکر کری جا میں تیرا کری جا، نہ نہیں تے نہ صحیح، پریشان کیوں نہ۔ تو ساریاں عزتاں میرے اللہ دیاں تے اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دیاں۔ اللہ اکبر۔ اج دی محفل پاک جدے وچ میں تسی حاضر ہاں، مرزا یونس بیگ دے صاحبزادے نے بڑی محبت دے نال محفل سجائی، تو صابر نے مینوں کہا سی کہ ٹائم کیڑا، میں یار ڈیگر ویلے، لیکن برات لیٹ ہو گئی تے میں سمجھ گیا، میں کیا ختم دعا لیا ہونا، لیکن ادھا پھر فون گیا، ادھوں ناروال بائی پاس گاڑی کراس کر دی تھی، میں ناروال نکل پہ انہیں اگوں مینوں کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہے، تو میں فون بند کر کے نہ یقین کر لو میری اکھا چتھرو آ گئے کہ گناہگار بندے قیامت والے دن انہاں لوکاں دے احسان دا جواب کی دیں گا، تیرے پلے کی ہے؟ تے لوگ جڑے تیرے نہ ایڈی محبت کر دینے پہ اثر دا ٹائم دیتا ہے، شام ہون نہیں دیا، تو انہیں آکھے جناب کتھے کو پہنچے ہو۔ بات یہ ہے مولوی پونے نو الگ رکھ کے تے میں تو اڈا احسان نہیں دے سکتا، جنی تسا میں نو عزت دیتی میں اس عزت دے قابل نہیں، ککھ پلے نہیں، ادنا جائے انسان، کوئی علم نہیں، کوئی کال بات نہیں،
ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਪੀਰ ਅਲੀ ਸੈਨ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਗਾਜ਼ੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੋਤੇ ਸਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੋਤੇ ਸਰਾਜ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫਤਾਤੂਰ, ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। तो अल्लाह ताला तुहाडी मुहब्बत की निस्बत नाल बेड़ा पार फरमाएगा। आया करीमा जो तलावत की थी, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब असा तुहानू यतीम पाया तो फिर आला दर्जा अता फरमाया, क्योंकि उस जमाने विच यतीमां नाल लोकी बड़ा जुल्म करते सन, यतीमां कोलों बड़ी नफरत करते सन। यतीम बच्चे नाल को अपने बच्चे खेडन नहीं दिसदा, ये मनहूस है, नैश है। यतीम बच्चे नू देख के लोग मुंह फेर लेंदे सन। ते अल्लाह ने फरमाया सोहणिया जिस वजह तो यतीमी ते लोग नफरत करते हैं, सोने मैं तो तेनों वो दर्जा ही उच्चा कर छड़िया, मैं तो तेनों यतीमां दा वाली बनाया। मेरे नबी दा एक लकब है दुर्रे यतीम। दुर्रे यतीम दा अरबी ग्रामर दे विच दुर्रे यतीम दा मैंने कीमती हीरा। तो इस दुनिया कायनात विच जो तो छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं, अब्बा फौत हो जाता, लोग कहते हैं यतीमां दा अल्लाह ही वारस है। गल वाकई ठीक है, लेकिन इस दुनिया कायनात विच इस रब दी जमीन उत्ते जिन्ने भी चमके ने ना, वो यतीमी दी सफ चो गाह निकल के दुनिया च जिसका नाम रोशन होया यतीम ही पैदा होया। एक काफर बादशाह गुजरिया जिसका नाम फिरौन। फिरौन अजे चंद दिनां दा सी, प्यो दा मर गया, मां रह गई। अल्लाह की तरफों इन्नियां बारिशां हुईयां, सैलाब आ गया, लोगों के कोठे मकान ढह गए, दुनिया रुड़ी। फिरौन दी मां ने अपने बच्चे नूं अपनी छाती नाल लाया ते लकड़ का एक फट्टा, सुक्की लकड़ जी पानी के उत्ते तरदी, गिली हो भी तरदी, वो एक लकड़ के एक फट्टे के उत्ते बच्चे अपने छाती नाल ला के बह गई। आखिरकार दरिया समंदर की तरह पानी सी, ठल्ला मारदा पिया। अल्लाह का हुक्म है इजराइल नूं कि इस बीबी की रूह कब्ज कर। जबरील अलैहिस्सलाम जदों रूह कब्ज करना आए, देखिया कि चंद दिनों का बच्चा है तो सिर्फ उन मां का सहारा है, बाकी हर तरफ पानी है पानी।
تے ماں دی بھی جان نکل گئی، بچہ بچے گا کس طرح؟ عرض کی مالک جس مائی دی میں روح قبض کرنی ہے دا تے معصوم چھوٹا جہا بچہ ہے، او دا وارث کون ہے؟ کائنات دے رب نے فرمایا معاملہ میرا تے او دا، جڑا کام تیری ڈیوٹی لائی ہے پوری کر۔ اسرائیل نے روح قبض کیتی چلا گیا، سمندر ٹھلا پیا ماردا ہے، ہر پاسے پانی، چھل وجی، بچہ ریتے سٹیا گیا۔ پھر اس ریگستان وچ انہاں جھاڑیاں وچ ایک کتی آندی رہی ہے جی رب نے ڈیوٹی لائی کہ بچے نو دودھ پلا، پھر دودھ پی کے پلیا، ہوش سنبھالی، محنت مزدوری شروع کر دیتی۔ یمن دے وچ جدوں فرعون جوان ہویا انہیں بارڈر کراس کیتی، مصر وچ گیا، مصر وچ جا کے انہیں ویکھیا کہ اتنے دوانے بڑے مہنگے وکدے ہیں، تے یمن دی زمین بڑی زرخیز ہے۔ ایک نظم پڑھتے رہے میرا خیال چوتھی چی یا پنجویں کی، میرے کھیتوں کی مٹی ہے لال یمن، لال کہندے نے قیمتی ہیرے نو، میرے کھیتوں کی مٹی ہے لال یمن۔ تو یمن دی زمین بڑی زرخیز سی، اتھے پھل سبزیاں ثمرات بڑے سن۔ یمن وچ دوانے سستے سن، مصر وچ مہنگے سن۔ فرعون واپس آیا، یمن چو ایک کھوتا خریدیا، دوانے خریدے، بورا لدیا کھوتے ہوتے کہ یمن دی بارڈر کراس کر کے مصر وچ جاواں گا دوانے مہنگے وکن گے۔ لیکن جدوں مصر وچ داخل ہویا تے چنگی مسول والے پیسے تے دے کول ہے سن، دوانے ہی لئی گئے۔ جدوں مصر وچ داخل ہوئے ایک دوانا دے کول رہ گیا۔ انہیں جا کے جڑی کوئی تو دی سیکورٹی سی پولیس سی انہوں دسیا میرے نال ہے واقعہ، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، اتنے چلتا ہے جس طرح پاکستان چ کوئی پوچھن گچھن والا نہیں، جن مرضی کو ٹیکس لے لے، جن مرضی رشوت لے لے۔ انہیں سوچیا اتنے کوئی نہیں پوچھن والا، جس طرح وہ بادشاہ بنیا میں وہ گل سنا کے اپنا موضوع شروع کرا۔ انہیں وڈا شہر جس طرح ہوں ساڈا اسلام آباد دارالخلافہ ہے، اتوں دی وڈی قبرستان چ جا کے فرعون نے ڈیرا لا لیا۔ جیڑا کوئی مرے وہ دی قبر کڈن واسطے آن وہ کہے جی ٹیکس دو، قبر دا ٹیکس۔ پوچھن تینوں کنے بٹھایا؟ انہیں کہا بادشاہ نے بٹھایا۔ ٹیکس لوگ کی دن دے گئے، قبراں کٹ دے گئے، دفنان دے گئے۔ کچھ عرصے تو بعد بادشاہ دا وزیر فوت ہو گیا۔ جدو وزیر دے گھر والے آئے قبر بنان واسطے، شروع کی تھی ادھروں وہ بھی آ گیا۔ انہیں آخیا کنوں پوچھ کے قبر بنان لگے ہو؟ انہیں آخیا وزیر مرے، انہیں جڑا مرضی مرے میرا ٹیکس دو۔ وزیر دے گھر والے بادشاہ کو چلے گئے، جناب کیڑا بندہ اتنے بٹھایا وہ تے وزیراں نو بھی ٹیکس معاف نہیں کرتا۔ بادشاہ کہنے لگا میں تے کسی نے نہیں بٹھایا، پولیس بھیجی پکڑ کے لے آؤ۔ جدو فرعون نے بادشاہ دے سامنے پیش کیتا، ہاں بھائی تینوں کنے بٹھایا؟ انہیں آخیا اسے واسطے بیٹھا سا کہ آخر مینوں کو پوچھے گا تے صحیح۔ انہیں آخیا ہاں دس۔ انہیں آخیا اس طرح میں کھوتا خریدیا، دوانے خریدے، تیرے شہر تک آدھے ایک دوانا رہ گیا سی، اتنے پوچھن گچھن والا ہی کوئی نہیں سی، تے میں قبراں وچ اس واسطے بیٹھا کہ ہر امیر غریب نے مرنا تے ہے، تے جدوں میں ٹیکس وصول کراں گا آخر ایک دن بادشاہ مینوں پوچھے گا تے صحیح تیری کیسی رعایا، تیری کیسی بادشاہت ہے، کنٹرول ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ بندہ بڑا عقل مند ہے، انہیں جڑا وزیر مریا سی دی جگہ انہوں وزیر مقرر کر دیتا۔ وقت گزردا گیا، آخرکار بادشاہ بھی ایک دن مر گیا۔ جننے وزیر سن سارے نالوں عقل وچ فہم وچ فرعون جڑا سب تو اچھے درجے دا بندہ سی، بادشاہ دا قریبی بن گیا۔ انہاں کہ بادشاہ کنوں مقرر کیا؟ انہاں کہ ساڈے تو سب تو سینئر ہے
ہوشیار آدمی ہے، عقل مند ہے، دنا ہے۔ بادشاہ فرعون جدو تخت نشین ہویا انہیں اس طرح دا نظام چلایا، ہر بندے نو دا حق دلایا، عدل و انصاف دا ترازو برابر تولیا۔ پھر انہیں اپنا بہت بڑا لنگر خانہ بنایا جتھے 24 گھنٹے امیر غریب ہر کوئی آ کے تے لنگر کھائے چلا جائے۔ لوگاں دے وچ ایسا، لوگاں دے دلاں وچ ایسا ہودا ایدی محبت پیدا ہو گئی کہ لوگاں انہوں دیوتا کہنا شروع کر دیتا۔ لوگاں کیا یہ دے وچ تے رب ہون دیاں صلاحیتاں نے۔ لوگاں جدو سجدہ شروع کیتا فرعون دا دماغ خراب ہو گیا، انہیں آکھیا رب میں ہی۔ عرض کرن دا مقصد کہ یتیم سی، کی سی؟ لیکن رب نے انہیں چمکا دیتا، بے شک وہ کافر سی۔ اسی طرح ہی حضرت سکندر ذوالقرنین جنہاں نے رب دی ساری زمین تے بادشاہت کی تھی، وہ بھی یتیم ہی پیدا ہویا سی۔ 18 سال دی عمر میں سکندر ذوالقرنین نے رب دی ساری زمین دے اتے حکمرانی دا جھنڈا بلند کیتا ہے، وہ بھی یتیم سی۔ جدو میرے نبی دی واری آئی تے میرا نبی بھی یتیم، میرے نبی دا جھنڈا پوری کائنات نہیں، عرش و فرش دے اتے، عرشاں دے اتے میرے رب محبوب دی بادشاہی ہے، فرشاں دے اتے میرے محبوب دی بادشاہی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ نے اعلان فرمایا، اے یتیمہ نہ ظلم کرنے والے ہو، یتیمہ دا حق کھان والے ہو، یتیمہ نو حقارت دی نگاہ نال دیکھن والے ہو، کائنات دے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان یتیمہ دا والی آیا ہے، یتیمہ دے مال دے قریب کوئی نہ جائے، یتیمہ وال کو حقارت دی نگاہ نال نہ دیکھے، یتیمہ نال کوئی ظلم و ستم نہ کرے، یتیمہ دا والی زمین اتے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے نبی نے اعلان فرمایا جڑا بندہ محبت دے شفقت دے نال یتیم دے سر اتے ہاتھ رکھے گا، او دے ہاتھ نال جننے اس دے جسم دے واڑ لگن گے، اللہ انہیں کبیرہ گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ کائنات دے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا وچ سب تو بہترین گھر ہوئے، سب تو چنگا گھر رب دی نظر وچ ہوئے، اللہ دی نگاہ وچ اللہ دی رحمتاں دا بسیرا اس گھر وچ ہو جاندا جتھے کہ یتیم کھانا کھاندا ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا دنیا اتے زمین اتے سب تو برا گھر ہوئے، سب تو پیڑا ٹھکانا ہوئے، سب تو اللہ دی نظر وچ عذاب دا اللہ دے عذاب دی نظر وچ سب تو برا گھر ہوئے جس گھر وچوں یتیم نو کھانا نہ دتا جائے۔ کائنات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عمر شریف اجے 4 دن سی تے مکہ دے قریب ایک بستی سی جدا نا سی بنو سعد دی بستی۔ اس بستی دے لوکاں دا پیشہ اے سی کہ بیبیاں مکے وچوں جا کے مکے دے سرداراں دے بچے لے آ کے انہوں نے دودھ پلاندیاں سن، انہوں نے دی خدمت کر دیاں سن 5-6 سال تک۔ پھر جا کے جدو بچہ واپس کر دیا مکے دے سردار خوشی نال انہاں دی خدمت کر دے سن مالی طور تے۔ یہ پیشہ سی بنو سعد قبیلے دا، اور مکے والے سردار اپنے جمدے بچے نو انہاں دائیاں دے حوالے کیوں کر دے سن؟ یہ دے وچ بھی راز سی کہ بچے نو پتہ نہ چلے، پہچان نہ ہوئے کہ میری ماں کیڑی ہے، کیونکہ عورت نو ایک نوکرانی سمجھ دے سن۔ جدوں دل چاہیا ان باؤں پکڑیا نکال دیتا دوسری لائے، کہ بچے دی اگر دل وچ ماں دی محبت ہوئی، او دی شفقت ہوئی، تو پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا، اکھ اٹھائے گا پیوت دی طرف۔
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5-6 ਸਾਲ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ 5-6 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। تو بنو سعد قبیلے وچوں دائیاں مکے چ بچے لین واسطے چلیاں، انہاں کول سواریاں بھی چنگیاں نے، انہاں دا لباس بھی چنگا ہے، انہاں دی صحت بھی چنگی ہے، لیکن ایک غریبڑی جی دائی جدی ڈاچی بھی کمزور ہے، جدی صحت بھی کمزور ہے، پیسے والوں مالی دولت بھی کمزور ہے، وہ دے خامن دا نام ہے حارس، مائی دا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ انہیں بھی اپنے شوہر نو کیا کہ چل اسی بھی مکے وچ چلنے ہیں، شاید کو بچہ سانوں میں مل جائے، وہ دی خدمت کریں گے تے سانوں میں مکے دے سردار مالی طور تے ساڑی مدد کر دیں گے۔ وہ دے نال ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، دودھ پیندا بچہ جدا نام ہے نمرہ، اور ایک 5-6 سال دی بچی ہے جدا نام ہے شیمہ۔ کائنات وچ میرے نبی نو اگر ویر آ کے پکارے تو شیمہ نے کہہ کے پکارے، کائنات وچ اگر میرے نبی نے باجی کہہ کے پکارے تو اس شیمہ نو باجی کہہ کے پکارے۔ اتنی عظیم عورت ہے۔ حاضرین اکرام، بنو سعد قبیلے وچوں اے چونا دا قافلہ چلیا، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی ڈاچی دے اتے بیٹھیاں نے، گود وچ بچہ ہے، پیچھے انہاں دی بیٹی بیٹھی ہے، انہاں دا شوہر حارس اپنے گدے اتے بیٹھ گیا۔ حارس دی عمر 40 سال ہے، اس بی بی دی عمر 36 سال ہے، انہاں دی بیٹی دی عمر 6 سال ہے، بچے دی عمر کچھ دینے۔ جدو چونا دا قافلہ مکے دی سرزمین والنو چلیا، صبح شام دیاں منزلہ طے کر دیاں آخرکار تھکاوٹ ہو گئی۔ اپنی تھکاوٹ نو دور کرنے واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے، حارس منو بخار ہو گیا، میری صحت اجازت نہیں دین دی، میں سفر کرن دے قابل نہیں رہی، ایتھے رات گزارنے صبح پھر اپنا سفر شروع کر دواں گے۔ حارس کہنے لگا ایک منزل تے مکہ رہ گیا، تھوڑی دی برداشت کر، تھوڑا جی اپنے آپ نو ہمت دے، سہارا دے، تاکہ اپنی منزل تے پہنچ جائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہندی نے میرے کو ایک قدم چلن واسطے بھی میری طاقت اجازت نہیں دین دی، میری صحت اجازت نہیں دین دی۔ آخرکار ڈاچی نو نیچے بٹھایا، حارس نے چٹائی بچھائی، اپنی چادر بچھائی، اس چادر دے اتے مائی نو بٹھایا، مائی نے اپنے بچے نو سینے نال لایا۔ آخر تھکاوٹ دی وجہ تو، جناب والا ذوق تے کمزوری دی وجہ تو مائی لیٹ گئی ہے، نیند آ گئی، حارس بھی قریب لیٹ گیا۔ جدو ادھی رات دا وقت ہویا، ایک آدمی نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ نو آ کے ہلایا، اٹھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آنکھاں ملدیاں اٹھیاں، اٹھ کے دیکھیا ایک بڑا حسین و جمیل، بڑی سونی صورت والا انسانی صورت وچ بندہ موجود ہے۔ آپ فرما دیا نے من انتا، تو کون ہے؟ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ انہیں آکھیا مائی تو میرا نہ پوچھ کے کی کرنا ہے؟ انہیں پانی دا پیالہ پیش کیتا مائی صاحبہ نے، انہیں آکھیا پانی پیو۔ مائی تھکی ہوئی سی، سفر دی، کمزوری دی، غربت دی۔ جدوں آپ فرما دی نے میں پہلا گھٹ پانی دا پیتا، میری ساریاں تھکاوٹاں دور ہو گئی ہیں۔ دوسرا گھٹ پانی دا پیتا، میرا بخار اتر گیا۔ تیسرا پانی دا گھٹ کیتا، جوانی واپس آ گئی، خوبصورتی آ گئی، حسن آ گیا، جوانی آ گئی۔ حاضرین کرام، میں ایک جگہ تے واقعہ پڑھدا پیا سا تے بندہ ایک کہنے لگا جی پانی دے گھٹ نال بھی کدی جوانی آ سکتی ہے۔ میں یوسف علیہ السلام دی محبت وچ مائی زلیخا
بڑھاپے وچوں جوان ہو کے آ سکتی ہے تے کائنات دے نبی دی مائی دائی محبت رسول وچ جا رہی ہے تے انہوں جنت دے پانی نال جوانی نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ جدو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ محسوس کیتا میری صحت بھی ٹھیک ہو گئی، میرا حسن و جمال بھی ٹھیک ہو گیا، آپ نے فرمایا پانی پلان والیا تو کون ہے؟ انہاں کیا مائی صاحبہ نہ دسن دی اجازت نہیں، پانی کتوں لے کے آیا؟ بڑا مزیدار ہے۔ کیا نہر فرات وچوں لے کے آیا؟ کہ نہیں۔ عراق وچوں لے کے آیا؟ نہیں۔ مدینے چوں لے کے آیا؟ نہیں۔ کتھوں لے کے آیا؟ انہیں کہا نہر الحیات دا پانی۔ اب فرما دی نہر الحیات کتھے ہے؟ انہیں کہا جنت وچ۔ تھوڑی جی اور نہر الحیات دی میں وضاحت کرا۔ جدو میرے نبی دے امتی گناہگار اپنے گناہاں دی سزا بھگت کے نا تے میرے نبی دی شفاعت دے قبولیت دے تے رب انہاں نو جہنم چوں کڈ کے جدو جنت چ داخل کرنا نا تے جہنم دی اگ دے سیک دی وجہ تے انہاں دے چہرے سیاہ ہو گئے تے انہاں جسم سیاہ، لیکن رب انہاں نو جنت تو وچ داخل کرن تو پہلے نہر الحیات وچ گوتا دوائے گا جدے نال انہاں دا جسم سونا تے خوبصورت ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے کیا کہ جنت وچ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندی نے اچھا پھر تو اللہ دا فرشتہ ہے؟ جدو اینی گل کہی تے فرشتہ غائب ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خامد حارس نو آوازاں دیتیاں، وے حارس اٹھ۔ حارس نے کروٹ بدلی، انہیں آکھیا ہون تے کہہ رہی سے کہ میں تھکی دیا مینوں بخار ہے، تو ہون تو جلدی نال پھر اٹھ پئی ہیں۔ انہیں آکھیا تو اٹھ کے ویکھتے سے ذرا ایک باری اکھا کھول کے میرے ال ویکھتے سے میں وہی ہوں۔ حارس نے جدو اپنی اکھاں کھولیاں غور نال دیکھیا، کہنے لگا حلیمہ ستیاں ستیاں جوانی دوبارہ آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ محسوس کر گئی ہیں میں ہوں کوئی عام نہیں، جنہوں فرشتے آ کے جنت دا پانی پلا رہے نے میں کو عام نہیں۔ آپ فرما دیا نے حارس غور نال دیکھ جدن میں ویاہ کے لے آندہ ہی ادن میرے تے اتنا حسن ہے سی؟ حارس کہنے لگا نہیں، اس دن تو بھی ود حسن ہے تیرے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ نے عربی وچ شعر بولیا جدہ ترجمہ اردو وچ ایک شاعر نے کیتا، عرب دے گرم پتھراں تے تیری الفت یار رلا چھڑیا، عرب دے گرم پتھراں تے تیری الفت یار رلا چھڑیا، کرم کر کے کوجے کملے تے منو ہور دا ہور بنا چھڑیا، کرم کر کے کوجے کملے تے منو ہور دا ہور بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ سرگی دا ٹائم ہویا، حلیمہ سعدیہ کہندے ہیں حارس اٹھ تیاری کر چلیے۔ حارس کہندہ ہون دین دی لو لگ لیندے چلنے ہیں نہ کیا نہیں، ہون میرا دل کردہ ہے کہ میں جلدی تو جلدی ایک لمحے وچ مکے پہنچ جا۔ سواری اتے بیٹھے سفر شروع ہو گیا، مکے در درو دیوار نظر آنڈے بے جو جو مکہ قریب ہوندہ جاندہ، حلیمہ سعدیہ دا اشتیاق وددہ جاندہ ہے، ذوق وددہ جاندہ ہے۔ جدوں خانہ کعبے دے قریب جا کے ڈاچی نو بٹھایا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنا بچہ اپنے خامد حارس نو پکڑایا کہ تو ایتھے ڈاچی
کراچی دے قریب بہ جا میں مکے دیاں گلیاں چ جا کے بچہ تلاش کرنی ہاں حضرت حلیمہ سعدیہ جدوں بھی کوئی دروازہ کسے بھی مکے دے سردار دا کھٹکھٹاندیاں نے اگوں آواز آندی ہے کون ہے دروازہ کھٹکان والا آپ فرماندیاں نے میں بنو سعد دی دائیاں بچہ لین واسطے آئیاں کچھ دے جواب دے دندے نے کہ بچہ باقی دائیاں لے گئیاں نے کچھ آپ دی غریبی والوے کے کہندے نے اے خود بھی غریب ہے اس دا لباس بھی پٹیا پرانا ہے اے دی حالت خستہ ہے جڑی خود اتنی غریب ہے ساڈے بچے دی خدمت کس طرح کرے گی کچھ غریبی کو نفرت کر کے بچہ نہیں دیں دے کچھ اپنے بچے دے چکے نے حاضرین اکرام غریباں کو نفرت نہ کریا کرو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی مالکا جنی دیر تک اس زمین اتے میں چلنا پھرنا اس امت وچ میں ظاہری طور تے حیاتا مالکا اونی دیر منو غریباں وچ رکھی منو غریباں وچ رکھی کائنات نبی نے دعا فرمائی مالکا جدوں قیامت والے دن ساری انسانیت نو دوبارہ اٹھاویں گا اس دن بھی منو غریباں وچوں ہی اٹھاویں اس واسطے اللہ اکبر کچھ لوگوں نے حلیمہ سعدیہ کو غریبی دی وجہ تو نفرت دا اظہار کیتا لیکن شاعر نے کیے ہے وہ مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ مرادیں غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا ملجا غریبوں کا ماوا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں میں پریشان تے مایوس ہو گئے پھر کعبے دے قریب آئی جتھے ڈاچی نو بٹھایا سی میرے خامد حارس نے پوچھیا کوئی بچہ ملے ہے میں مایوسی پریشانی دا اظہار کیتا حارس بچہ تے کوئی نہیں ملیا آخر کار میں کعبے دی پچھلی دیوار والو دیکھ نہیں ایک سونی صورت والا ایک سفید لباس والا ایک وڈی پگ والا ایک سونی سوٹی والا سونی چال والا سونی گفتار والا سونے انداز والا چہرہ پشانی جڑا چمک رہا ہے جدوں او بزرگ میرے قریب آئے میرے وال دیکھ کے کہن لگے بی بی کیوں پریشان ہے میں عرض کی دیا مکے دے سردار بنو سعد قبیلے دی میں دائیاں بچہ لین واسطے آئیاں منو بچہ نہ کوئی دے رہے ہے ہر کوئی کہندا میرا بچہ فلاں دائی لے گئی ہے کچھ منو غریب سمجھ کے نہیں دین دے انہیں کیا بی بی پریشان نہ ہو بچہ تنو مل جائے گا میرے نال آ جا لیکن شرط کی ہے یتیم حضرت حلیمہ سعدیہ کہندی نے میرے دل وچ خیال آیا یتیم دا مراد ہے یہ کہ میں دنیا دا مال نہیں ملے گا بچے دی پرورش کرانگی بچے دی خدمت کرانگی دنیا دا مال نہیں ملے گا جس دا باپ نہیں او دے کولوں دنیا دا مال نہیں ملے گا لیکن میں اپنیاں شریکنیاں دے تانیاں کولوں تے بچ جاواںگی انہاں مینوں تانا دینا ہے بڑی دوڑ دی گئی سے بڑی شوق نال گئی سے تنوں کسے نے بچہ ہی نہیں دیتا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا اگر یتیم دی خدمت کرانگی کائنات دا رب تے راضی ہو جائے گا جدے خزانے اچھ کمی کوئی نہیں آپ فرماتی نے میں وہ بزرگ نو کیا اس مکے دے سردار نو کیا اس مکے دے سردار دا نام سی حضرت عبد المطلب میرے نبی دے دادا جان اللہ اکبر بزرگ اگے اگے چل پے میں
پیچھے چل پئی جدو سیدہ طیبہ طاہرہ کائنات دیاں ماواں دیاں ساریاں عزتاں تو میرا ساریاں عزتاں میرے نبی دی پیر میرے نبی دی اماں دے پیراں دی دھول تو قربان آپ فرماندے نے جدو سیدہ پاک دے دروازے اتے گئی جدو سیدہ پاک دے دروازے اتے جا کے کھلوتی آپ دے دادا جان دروازے تو اگے چلے گئے میں دروازے تو اگے نہیں لنگی کہ شاید کوئی برا محسوس نہ کرن اگروں اندروں اجازت ملے گی پھر میں اندر داخل ہوں گی آپ دے دادا جان نے اس طرح پلٹ کے ویکھیا کہندے نے بی بی اگے کیوں نہیں آوندی آ جا سی کدی غریباں واسطے دروازے بند نہیں کیتے ساڈے دروازے غریباں واسطے کھلے رہندے نے اللہ اکبر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ تیرے دروازے تے جڑا بھی سوالی آ جائے محبوبہ تیرے دروازے اتے جڑا بھی مگتا آ جائے انہوں چڑکنا نہیں انہوں چڑکنا نہیں انہوں انکار نہیں کرنی او دی جوڑی بھر دینی ہے تاکہ انہوں پھر منگن دی حاجت نہ روے اللہ اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضرت علیمہ سعدیہ فرماتے ہیں جدو میں دروازے تو گاں لنگیاں میرے نبی دے گھر وچوں ہو جیاں خوشبوواں دے ہلے میں سنگے میرا قلوب و ذہان معطر ہو گیا میری دل دی دنیا بدل گئی میرے دل وچ خیال آیا حلیمہ دنیا دا مال ملے یا نہ ملے بچہ چھڑ کے نہیں جانا جس گھر وچوں ایسیاں خوشبوواں آ رہیاں نے اگر اس گھر دے بچے دی خدمت کریں گی میرے خاندان میری نسل وچوں خوشبوواں آندیاں رہن گیاں حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدوں میں دروازہ کراس کیتا میرے نبی دی ماں اپنے گھر وچ جھاڑو پہ دیندی ہے اللہ اکبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے آواز دیتی آمینہ میرے نبی دی ماں نے پلٹ کے دیکھے عرض کی تھی جی ابا حضور حکم ہوئے آپ نے فرمایا اے بی بی بچہ لین واسطے آئی ہے بنو سعد قبیلے دی دائی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتے نے جدو اگے ود کے کملی والے دے چہرے مبارک دے اس طرح انہاں کمبل جڑا نا کمبل اس طرح اتے سٹیا سی تے آپ فرماندے نے جدو اس طرح پلو چکیا نا تے آپ دی پیشانی وچوں ایک نور نکلیا جڑا آسمان دی بلندیاں نشوندا چلا گیا سیدہ آمنہ پاک نے حضور نو اپنی گود وچ لے کے تے پھر حضرت حلیمہ سعدیہ ول جدو کملی والے نو کیتا تے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندے نے کملی والے نے اس طرح اکھ بھر کے میں ویکھ کے تے مسکرائے سونا جدو مسکرایا تے سمجھو کہ دائی حلیمہ نو قبول کر لے اپنی خدمت واسطے کچھ لوگ کہندے نے اللہ اکبر کہ حلیمہ سعدیہ غریبنی سی تے اس غریبنی نو میرے نبی نو یتیم سمجھ کے کو لے جاندہ نہیں سی ساریاں دائیاں کچھ مولویہ اس طرح بھی اپنا آپ دی ولادت بیان کیتی ہے کہ ساریاں دائیاں یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں بات یہ نہیں میرے نبی نے انہاں دائیاں نو پسند ہی نہیں کیتا انہاں دائیاں نو میرے نبی نے اپنی خدمت واسطے پسند نہیں کیتا کیونکہ نبی پاک ہوندا ہے نبی پاک نبی جڑا دودھ پیوی وہ دودھ بھی پاک ہوندا ہے اچھا جڑی بی بی کافر ہوئی وہ دودھ پاک ہوندا ہے نہیں میں واقعہ سنایا نا کہ فرعون پلیت سی وہ ضمیر خمیر پلیت سی وہ دے واسطے کتی دا دودھ حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر ہوئے آپ مچھی دے پیٹ وچ 40 دن رہے جسم نازک ہو گیا
اذان ہو رہی ہے، اذان سنو۔ آپ نو جدو اللہ نے حکم دیتا نا مچھی نو کہ میرے نبی نو ہن با حفاظت اپنے نالوں جدا کر دے، مچھی نے دریا دے کنارے تے آ کے اللہ دے پیغمبر نو اپنے جسم چو باہر کڈیا، تو اللہ رب العزت نے جسم چونکہ نازک ہو چکا دا سی، آپ دے واسطے نا کدوں دی ول جڑی ہے نا جلدی نال اگا کے جوان کر دیتی۔ کدوں دا پتر ویکھنا کڈا نرم ہوندا ہے، ملائم، او کدوں دے ول دے وچ اللہ دے پیغمبر آرام کر رہے، اور خوراک دے واسطے اللہ نے ایک بکری دی ڈیوٹی لائی کہ جا کے میرے نبی نے دودھ پلایا کر۔ نبی پاک سی، او دی خوراک بھی پاک، فرعون پلیت سی، او دی خوراک بھی پلیت۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے شک وہ دائیاں امیر سن، عزت والیاں، شرف والیاں، دولت والیاں سن، لیکن انہاں دا دودھ پاک نہیں سی۔ حلیمہ غریب ضرور سی، دودھ پاک سی۔ گناہگار ہونا عیب نہیں، پلیت ہو جانا عیب ہے۔ پلیت پتہ اندر والا ضمیر جڑا ہوندا پلیت، تو گناہ رب معاف کر دے گا، پلیتی جڑی ہے وہ دے تو نفرت ہے۔ تو باقی دائیاں دا ضمیر پلیت سی، انہاں دا دودھ بھی پلیت سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دا ضمیر بھی پاک سی، دودھ بھی پاک سی۔ غریب ہونا عیب نہیں، پلیت ہونا عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جدوں فرعون نے ظلم و ستم شروع کر دیتا، بچے ذبح کرنے شروع کر دیتے، تو سیکورٹی والے، پولیس والے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے گھر بھی آ گئے۔ انہاں آ کے جدوں دروازہ کھڑکایا، موسیٰ علیہ السلام دی والدہ موسیٰ نے دودھ پلا رہی سی۔ ہن افڑا دفڑی وچ مثال دے طور تے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، بوئے کے پولیس کھلوتی دی ہوتے، بندے نو سجدہ کچھ نہیں، میں ہن کرنا کی، بے شک ظلم کچھ بھی نہیں کیتا۔ تے فرعون تے بڑا جابر تے بڑا ظالم آدمی سی، جدو پولیس آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جلدی نہ کھولو، تے تندور تپدا پیا سی روٹیاں پکان واسطے، پورا تیار،
موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل وچ خیال آیا اگر بتھا کچھا چ رضائیاں چ جتھے مرضی لکاواں گی ڈھونڈ لین گے، تندور تپدا پیا وہ سٹ دینی آ، بچنا ہوئے گا بچ جائے گا۔ تندور وچ رکھ کے اتنے چاٹی نہیں سن بیبیاں وہ سیک رکھن واسطے چاٹیاں دے دیں تو چاٹی دے دیں۔ پولیس والے آئے چیکنگ کیتی چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل وچ خیال ہے بھج کے کباب بن گیا ہوئے گا۔ جدو تو چاٹی چکی تے اللہ دا پیغمبر اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں اور تپدا ہویا تندور فریج نالوں بھی بہتا ٹھنڈا ہو گیا، برف نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ماں دے دل چ خیال آیا، اللہ دی طرف وہ خیال پیدا ہویا کہ میرا بچہ میرے گھر وچ رہے گا تے نقصان ہی نقصان، کسے وقت بھی بھید کھل سکتا ہے، قابو آ سکتا ہے۔ آپ نے ایک صندوق بنان والا، وہ تو لکڑی دے صندوق بنتے سن، انہوں کیا میں نے ایک صندوق چاہیے، صندوق تیار کیتا۔ قصہ مختصر، سرگی دا وقت سی، موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اس صندوق وچ موسیٰ نو رکھیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ سی بہن، وہ دے سر اتے صندوق رکھیا۔ ماں نے کہا جا دریائے نیل جڑا شہر دے لاگوں دی گزردا نا آرام نال او دے وچ رکھ دی۔ ہن بہن ایک پاسے بھائی دی محبت ہے، دوسرے پاسے ماں دا حکم ہے، تیسرے پاسے ظالم بادشاہ دے کولو خطرہ تے خوف ہے۔ بہن پیراں تو ننگی ہے، سر تے موسیٰ علیہ السلام دا صندوق ہے، اکھاں وچ آنسو نے، دل وچ گھبراہٹ ہے، پیر گاں نو پٹ دی ہے پیچھا نو جاندا ہے۔ دل وچ خیال کر دی بہناں تے ویراں دی لوریاں دیندیاں نے، ویراں دی زندگی واسطے دعاواں کر دیاں نے، میں کڈی ظالم بہنا کہ اپنے ہتھی اپنے ویر نو روڑن واسطے جا رہے ہیں۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام دا صندوق جدو دریائے نیل دیا پانی دے اتنے رکھیا، پانی نے جھک کے اللہ دے پیغمبر دا استقبال کیتا، اس صندوق نو بوسہ دیتا پانی نے، اور پانی جس طرح جھولا نہیں پنگوڑا اس طرح ہوٹے دندا، دریا دیاں لہراں اس طرح ہوٹا دے رہی ہیں اس صندوق۔ بہن دا دل نہیں چاہیا کہ واپس پلٹا، دریا دے کنارے کنارے چل دی جاندی ہے جدن نو صندوق جاندہ ہے۔ اس دریا وچوں ایک نہر کڈی گئی سی جڑی فرعون دے محلاں دے اردا گرد پھر کے، کیونکہ پرانے بادشاہ جڑے سن انہاں دریاواں دے کنارے دے تے اپنے قلعے بنائے ہوندے سن، اور وہ نہر جڑے فرعون دے محل دے وچ باغ سن انہاں باغاں نو پانی لگا کے گاں نو گزردی سی۔ صندوق نے دریا نو چھڈیا تے نہر وال نو رخ پلٹیا۔ جدو فرعون دے محلاں دے قریب صندوق پہنچیا، بہن دا دل اس طرح جس طرح کسی نے پکڑ لیا، پہلے تے بچ جاندہ، شاید کسی غریب دے ہاتھ آ جاندہ، ان فرعون دے محلاں وچ آ گیا، ان بچے گا نہیں۔ صندوق نے جا کے صبح دا ٹائم ہے، جدو فرعون دے محل دے نال اس طرح جا کے صندوق لگا نا، کتاباں میں چاہندہ صندوق او فرعون دا محل اس طرح ہلیا جس طرح پچھال آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ پیغمبر دے پیر دی ٹھوکر نال فرعون دا محل حرکت وچ آیا۔ جدو آواز سنی، فرعون اپنی بیوی آسیہ نو کہندا ہے کہ ساڈے مکاناں وچ اس طرح جس طرح زلزلہ آ گیا، باہر نکل جا۔ جدو ماں باہر نکلے تے دریا محل نو چھوڑ کے تے باغ دے جڑے باغیچہ سی او دے وچوں دی سیر کر رہے ہیں۔ دی بیوی آسیہ کہنے لگی صندوق بڑا سونا ہے، لگدا ہے دے وچ کوئی قیمتی ہیرے جواہرات ہونگے۔ پکڑیا، جدو صندوق نو کھولیا تے وچ اللہ دے پیغمبر تشریف فرما رہے۔ فرعون دی بیوی آسیہ کہنے لگی فرعون تیرے ظلم کو لو ڈر دیا کسی نے لال ورگا پتر جڑا نہ دریا وچ بہا دیتا ہے، میں تنو یہ قتل نہیں کرن دواں گی۔ فرعون نہ مرد بھی سی بے اولاد بھی سی، انہیں کہا میں نے پتر بنا کے پالنا، پوری زندگی
میں تیرا بھیت نہیں کھولیا کہ تو نمرد ہے، اگر اے گل میری تو نہ منی میں تیرا بھیت کھول دواں گی، تیرے سارے راز فاش کر دواں گی۔ فرعون کہنے لگا جو آکھے گی مننا گا، بھیت نہ کھولی۔ انہیں آکھیا نو پتر بنا کے میں پالنا، انہیں آکھیا ٹھیک ہے۔ اعلان ہو گیا، جنیاں بیبیاں دے وزیراں مشیراں دے بیویاں بیٹیاں دے گھر وچ بچے نے نا جنہاں نو شیر ہے، دودھ جنہاں کول ہے، جلدی نال بادشاہ دے محل وچ حاضر ہو جان۔ وزیراں دیاں بیویاں آئیاں موسیٰ علیہ السلام نو، کیونکہ ہر وزیر نو پتا اگر میری بیوی دا دودھ پینا شروع کر دیتا تے فرعون دے خزانیاں دے منہ میرے ول نو کھل جان گے، دنیا دی دولت مل جائے گی۔ جڑی بی بی آن دیا موسیٰ علیہ السلام نو قریب کر دیا، موسیٰ علیہ السلام زواروں قطار رون دینے اور اپنے ہتھاں نال انہوں پیچھا کر دینے۔ موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ قریب کھڑی ہے، سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ جدو کسے دائی دا دودھ پسند نہ کیتا اللہ دے پیغمبر، کیونکہ انہاں دا دودھ پلیت سی، دودھ پلیت سی۔ موسیٰ علیہ السلام دی پہن گاؤں کے نا حضرت آسیہ نو کہہ دیا ملکہ اگر اجازت دمیں تے میں ایک بی بی لے کے آواں، ہو سکتا ہے دا دودھ پی لوے۔ نے آکھے جلدی کر لے کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ جلدی نال دوڑی، پیرا تو ننگی ہے، سر دا دوپٹہ بھی یاد نہیں، خوشی دی لہر گزر گئی، اس غم جڑے نے دل دے جڑے غم سن خوشیاں وچ بدل گئے۔ آپ جلدی نال آئیاں، آگے کہندی نہیں اماں جلدی کر فرعون دے محلہ وچ پہنچ جا۔ ماں کہندی ہے کی ہویا کہ موسیٰ پکڑیا تے نہیں گیا؟ انہیں کہا موسیٰ تیرا انتظار پیا کر دے، اماں جلدی کر لے۔ ماں نو خوشی دے نال نہ جتی سجی ہے نہ سر دا دوپٹہ یاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دوڑ دی جدوں مر فرعون دے محلہ وچ داخل ہوئی، مین گیٹ کراس کیتا، موسیٰ علیہ السلام دی نظر ماں اتے پئی، ماں دی نظر موسیٰ اتے پئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنیاں باواں کھولیاں، اپنیاں باواں کھول کے اپنی والدہ والنو جدوں اپنا مکھڑا بدلیا، جدوں ماں دا چہرہ دیکھیا، موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیتا، خوشی دا اظہار مسرت چہرے اتے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جدوں موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جا کے موسیٰ نو اپنے ہتھاں وچ لیا، موسیٰ علیہ السلام دے چہرے اتے رونقاں آ گئیاں، چہرے اتے مسرت آ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نو جدوں انہاں دی والدہ نے اپنی چھاتی نال لایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیتا۔ فرعون دی بیوی آسیہ کہن لگی بی بی مہینے دا کنی تنخواہ لویں گی، کنے پیسے لویں گی، روزانہ آ کے میرے بچے نو دودھ پلایا کر۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کہن لگی بی بی تو ملکہ ضرور ہے، بادشاہ ضرور ہے، تو شہزادی ضرور ہے، لیکن اسی کدی دودھ مول نہیں بیچیا، اسی کدی دودھ دے پیسے نہیں لے۔ بی بی میں آپ پہ خود آ کے دودھ پلا جایا کروں گی، میں پیسے نہیں لواں گی، دنیا دے خزانے نہیں لواں گی، مینوں دنیا دے خزانے دی ضرورت کوئی نہیں، دنیا دے مال و متاع دی ضرورت کوئی نہیں، میں اس بچے نو آ کے دودھ پلایا کروں گی۔ دائی حلیمہ نے بھی کیا سیدہ آمنہ میں پیسے نہیں لواں گی، دنیا دی دولت نہیں لواں گی، مال و زر نہیں لواں گی، دنیا دے ہیرے جواہرات مینوں نہیں چاہیے دے، اس سونے مکھڑے والے نو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کملی والے نو اپنی گود وچ لیا، کملی والے مسکرائے، دسیا کہ حلیمہ میں تن پسند کر لے اپنی خدمت واسطے۔ حاضرین کرام، اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرو بے لوث، بے لوث محبت کرو، پھر رب کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ باقی دائیاں نے امیران دے پتر لے آندے سن، انہاں دا نام، انہاں دی نسل، انہاں دا خاندان ادو ہی مک گیا۔ حلیمہ دے نام دے نعرے تے نہ تک قیامت تک پڑھیاں جان گئی۔ اگر چاندے ہو دنیا اتے نہ روے، اگر چاندے ہو دنیا تے سکون مل جائے، تے پھر بے لوث رب نال تے رب دے رسول نال محبت کرو۔
پھر اللہ دنیا و آخرت وچ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، جتھے اللہ تے دے رسول دا ذکر ہوئے اتھے جدوں بھی آئے گی رب دی رحمت آئے گی، زحمت نہیں آئے گی۔ ہر گھر وچ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرو۔ ضروری نہیں کہ مولوی نو سدو، آپے بیجو، اپنے بچیاں نو بٹھا لو، تلاوت قرآن کرو، نعت پڑھو، نبی دے اتے درود پڑھو، دعا منگو، اللہ قبول کر لے۔ تو جے سارے نو کٹھیاں کر لو کہ تے بہتیاں رحمتاں رل جان گیاں، ہو سکتا اللہ کسی دی آمین قبول کر لے، بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے احکم الحاکمین میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اور بانیان محفل مرزا یونس بیگ او دے صاحبزادیاں نے جو کاوش، جو کوشش، جو اہتمام و انتظام کیتا، اللہ قبول کرے۔ کر سب ختم کرو۔ عزت اللہ برکت عطا فرمائے۔ دوستو گل یہ ہے اسی مولویاں جاندے آندے رہیدا ہے، لیکن جناب دے تو بیان ہوندا ہے نا جناب دے مزے ہور ہوندے۔ انہاں واسطے دعا فرمایا کرو، اللہ انہاں دے علم و عمل چ عمر چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد۔ بھائی اول خدرو شریف
ایک بار الحمد و 3 بار کل شریف پڑھ کے علامہ صاحب دی محنت کرو، انشاءاللہ دعا فرمانا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد واولاد سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا العالمین، حاضرین محفل نے جو کلمات پڑھے پڑھائے سنے سنائے، درود پاک پڑھیا، نعت خوانی تلاوت ہوئی، اور جو بھی سورہ آیات پڑھیاں گئیاں، اس کے علاوہ اس کار خیر واسطے ایک مکمل قرآن مجید 90 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی اور دیگر تسبیحات پڑھیاں گئیاں۔ مولا ان سب چیزاں نو تیری بارگاہ وچ پیش کرنے، مولا اپنی بارگاہ وچ اس نو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک دا صدقہ، درود پاک دی عظمت دی خیرات، حضور دے میلاد دا صدقہ، یا اللہ ساڈے سب دے گناہاں نو معاف فرما، آئندہ گناہاں تو بچن دی طاقت عطا فرما، نیکی کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس تمام کلام دا ثواب، طعام دا ثواب، صدقات و خیرات دا ثواب مولا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیتاً تحفاتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے مولا قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام دے توسلنا الجمیع انبیاء مرسلین دی بارگاہ اس کلام و طعام دا ثواب پیش کرنے مولا قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ دے صاحبزادیاں، آپ دی ازواج پاک، 5 تن پاک، صحابہ کرام، صحابیات، صدیقین، شہداء کرام دی بارگاہ وچ اس پاک کلام دا ثواب پیش کرنے مولا قبول فرما۔ حضور غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ دی بارگاہ اس کلام و طعام دا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ حضور غوث پاک دے توسل نہ تمام اولیاء کرام دی بارگاہ وچ اس کلام دا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لائے جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات اس جہاں فانی تو وصال کر کے مولا سب دی روان اس پاک کلام دا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ بالخصوص مرزا یونس بیگ دے والدین مرحومین مغفورین اور دیگر جتنے بھی مرد، عورتاں، بچے بچیاں اس خاندان دے نال تعلق رکھن والے اس جہاں فانی تو انتقال کر کے وصال فرماؤ گے مولا سب دے روان اس پاک کلام دا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہاں معاف فرما کے نیک درجات بلند فرما۔ سب دیاں قبراں نو تہاڈے نگاہ کشادہ وسیع فرما۔ سب دیاں قبراں نو محبوب دے میلاد دا صدقہ منور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین نے انہاں دے عزیز و اقارب جو دنیا سے اس جہاں تو وصال فرما گئے مولا سب دے روان اس پاک کلام دا ثواب پیش کرنے قبول فرما۔ یا العالمین اس ڈیرے نو، اس گرانے نو تا قیام شاد آباد فرما۔ مولا آن والی عافیت و بلیات، پریشانیاں، دکھ مصیبتاں، بلاما وباما تو محفوظ فرما۔ اپنے کرم و فضل دے نال مولا رزق وچ عزت وچ زندگیاں وچ برکتاں عطا فرما۔ مولا اس گھر نو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ دا گہوارہ بنا، تلاوت قرآن، نماز پنجگانہ، درود پاک کثرت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم و فضل دے نال ساڈے سب دے حال تے رحم فرما۔ سب نو نماز پنجگانہ، تلاوت قرآن اور کثرت نال استغفار، درود پاک کثرت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب دے رزق وچ عزت وچ زندگی وچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ جسمانی، روحانی، شیطانی بیماری تو محفوظ فرما۔ دشمناں دے شر تو، شیطاناں دے شر تو، حاسداں دے حسد تو، ظالماں دے ظلم تو، منافقین دی منافقت تو محفوظ فرما۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔
یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر تمت بالخیر کل عالم خیر فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد. چلدا اے صدا لنگر چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا ونڈدا اے خدا صدقہ ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا ونڈدا اے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا چلدا اے صدا لنگر چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے سو رب دی بنا دیں دے سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا چلدا اے صدا لنگر چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلدا اے صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا خیرات بھی دیندے نے نال کر دے دعاواں بھی خیرات بھی دیندے نے نال کر دے دعاواں بھی خالی نہ روے دامن خالی نہ روے دامن کسے اپنے بیگانے دا خالی